Ako ay maliligo na guys. Here. Oh. Oh, di ba? Yan, yan, yan. Oh, lamig. 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 Bakit? Ha? Ay! My God. Dito natin ilagay ang ating cellphone. Para hindi mainitan man guys. Yan. Kaso parang delikado. Baka dumiretso rin sa likod. Sa kabila. Ganon, ganon, ganon. Mainitan eh. Walang takip. Eh.